Let's look at this example. The probability distribution function of a discrete random variable x is given by probability of x equals to s equals to k s squared for x equals to 0, 1, 2, 3, 4. Find the value of the constant k. B. Obtain the probability distribution of x. C. Find probability of x equals to 1 or x equals to 4. Find the probability of modulus x minus 2 less than 1. So, macam mana kita nak jawab soalan ini? The first thing yang kita boleh buat dekat sini adalah dia cakap cari constant k. So, kita tahu satu properties probability ni untuk discrete random variable, total dia must be equals to 1. Jadi, saya tahu untuk dapatkan k ini, total probability must be equals to 1. Awak representkan function ini dalam bentuk table. So let's say this is my x. This is my probability of x. Okay. Then kalau x saya sama dengan kosong, so saya substitutekan masuk ke dalam ini. So saya akan dapat kosong probability dia. Bila x saya sama dengan 1, masukkan ke dalam ini, saya akan dapat k. Bila x saya sama dengan 2, so saya substitute dalam ini, 2 squared which is 4. So dia akan jadi 4k. Bila x saya sama dengan 3, substitutekan ke dalam ini, 3 squared which is 9k. So, bila x saya sama dengan 4, substitute dalam ini, 4 squared which is 16k. Okay. Bila awak buat macam ni lagi senang lah untuk awak cari total probability. So, saya tahu total up ini must be equals to 1. So, apa yang saya buat? 0 plus k plus 4k plus 9k plus 16k must be equals to 1. So, kita dapat sini adalah 30k which is sama dengan 1. So, k is equals to 1 over 30. So, sekarang dah dapat k sama dengan 1 over 30 dan kita masukkan balik semula ke dalam jadual kita. So, ni 0, sini akan jadi 1 over 30. Sini akan jadi 4 over 30 ataupun 2 over 15. 9 over 30, dia akan jadi 3 out of 10. 16 over 30, 8 over 15. So, kita dah dapat ini. So, sekarang dia cakap, for B, obtain the probability distribution of X. Di sini dia tak bagi tahu nak dalam bentuk table ke, nak bentuk dalam function ke, ataupun graph. Kalau dia kata sketch, automatically, walaupun dia tak cakap graph, kita tahu dia kena lukis graph. Sebab ada perkataan sketch. Tapi sebab kat sini kata obtain probability distribution. Dia tak bagi tahu table ataupun function. So, kita boleh ambil mana-mana. So, saya dah buat table ini. So, this is for B. So, ni adalah answer untuk B. Kemudian C. Find the probability of X equals to 1 or X equals to 4. So, untuk C1, dia cakap probability of X equals to 1 or X equals to 4. So, ini sebenarnya adalah union. Bila ada or maksudnya union lah. X equals to 1, union X equals to 4. So, kalau kita tengok dalam topik probability, bila dia union, kita tahu dia ada macam ni. Probability of X equals to 1, tambah probability of X equals to 4, minus probability of X equals to 1, intersect dengan X equals to 4. Tetapi, kita tahu untuk random variable, dia sentiasa mutually exclusive event. So, means that there is no intersection. So, probability of X equals to 1, nilai dia adalah 1/30. 1/30, substitute saja. Kemudian probability of X equals to 4 adalah 8/15. So, kita tahu dia adalah 17/30. So, for C2, dia suruh cari probability of modulus X minus 2 less than 1. Okay, so yang ini kita kena refer balik chapter 2 dalam semester 1. So, ini adalah gola. So, kita tahu dia adalah less than, maksudnya dia adalah la. So, kalau la, cara kita nak transformkan dia, so dia akan jadi macam ni lah. Modulus X minus 2 less than 1, transformkan dia, so dia akan jadi X minus 2 less than 1 and X minus 2 greater than negative 1. Saya tahu X less than 3, ni X greater than 1. So, saya nak cari intersection di antara 1 and 3. So, greater than 1 here, less than 3 here. So, means that saya nak cari ini. X is between 1 and 3.
probability of modulus x minus 2 less than 1 is actually, we want to find the probability of x between 1 and 3. So, x between 1 and 3 maksudnya probability of x equals to 2. Kita tengok balik table kita, probability of x equals to 2 adalah 2 over 15. So, this is 2 over 15.